ओम प्रणाम। सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन अनंत संभावना चैनल तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आजिर विषय वस्तु हूँ योग चित्तवृत्ति निरोध। यह हूँ महर्षि पतंजलि कृत योगदर्शन शास्त्रर मुख्य बा गुरुत्वपूर्ण सूत्र। समग्र योगशास्त्रर बा आध्यात्मिकतार जो लक्ष्य ताहा एही सूत्र रे समाहित अछि। कारण जे पर्यंत मनुष्य निज मन मस्तिष्क रे उत्पन्न होथिबा विचार ठारू निजको अलगा है करी नाही बा से विचार को स्थगित करी नाही, से पर्यंत मनुष्य निजर जो आनंद स्वरूप अच्छी, जो चैतन्य सत्ता निजर अच्छी ब्रह्म स्वरूप ताहा सहित कदापि परिचित हो पारिब नाही। से सदा सर्वदा वृत्ति सारूप्य अवस्था ही रहिबो। वृत्ति सारूप्य अवस्था अर्थ ता मन मस्तिष्क रे जो सब भावना आसुछि, विभिन्न इंद्रिय संबंधी अतीत को लेकिन वर्तमान को लेकिन भविष्य को नहीं जिते प्रकार थॉट्स अच्छी भावना अच्छी, सकारात्मक और नकारात्मक भावना अच्छी, से भावनार अनुरूप सी होता है बा से भावना सहित सी जड़ित हो जाता है। तेणु यही सूत्र रे किभली भाव रे जड़े योग अभ्यासी दीर्घदिन साधना करिया परे यही योग चित्तवृत्ति निरोध अवस्था उपनीत होता है एवं सेतबले से जानीपारे जे से ही चैतन्य सत्ता, से मन बुद्धि आपणकर अहंकार नुहे बा कौनसी भावना विचार नुहे, से विचार रहित अवस्था से साक्षी स्वरूप, से ही विचार रहित अस्तित्व ताहा से जानीपारे। तेणु योग चित्तवृत्ति निरोध यही सूत्र रे जो शब्द अच्छी चित्त वृत्ति निरोध, यह जे पर्यंत आम पूर्णतः जानी ना यार बाबद जदि आम पूर्ण ज्ञान नाही तेबे सूत्र को आम बुझीपार ना। योगरे जो चित्त शब्द आसुछि बा ये सूत्र जो चित्त वृत्ति शब्द आसुछि ताहा हेउछि आपणकर चित्त ही आपणकर आत्मस्वरूप। कारण आत्मा चिन्मात्र होइथिबारु योगशास्त्र रे आत्मा को ही चित्त कहा जाए। यही चेतन आत्मार जो चेतनता से गति एवं शक्ति रूप अटे। तेणु चेतन रे स्वाभाविक रूप रे जो स्फुरण उठे बा विचार उठे ताहाकु वृत्ति कहा जाए बा साधारण भाषा रे मन बोली कहा जाए। से वृत्ति गुड़ी को मन बोली कहा जाए, विचार गुड़ी को मन बोली कहा जाए। तेणु योग दर्शन शास्त्र रे आपणकर योग चित्त वृत्ति निरोध कहा जाइछि। तेणु एडु चित्त आपण माने बुझी सारी थिबे, चित्त होछि आत्मार अन्य नाम चित्त। तेणु आत्मा रो अन्य नाम चित्त। तेणु चित्तरे जो वृत्ति बा संकल्प विकल्प उठुछि ताहा जे पर्यंत अटकी नाही, रुकी जाई नाही बा स्थगित होई नाही, से पर्यंत निरोध अवस्था हेब नाही। तेणु निरोध अवस्थार अर्थ होछि वृत्ति रहित बा विचार रहित अवस्था। आपण मान कहिबे प्रकृति रे को मनीष विचार शून्य अवस्था बा विचार रहित अवस्था को अनुभव करि पारिबो, निश्चित अनुभव करि पारिबो। प्रत्येक मनीष प्रत्येक दिन यही अवस्था उपनीत होउछंती। ताहा होछि गाहाड़ निद्रा अवस्था। गाहाड़ निद्रा अवस्था रे जहाँ सुसुप्ति कहा जाए सेठी विचार न थाए। कारण मनुष्यर जो चारि गोटी अवस्था अच्छी जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति एवं तुरीय। जाग्रत अवस्था सहित समस्ते परिचित अछंती एवं स्वप्न सहित भी परिचित अछंती, तार अनुभव थाए। एवं तृतीय आसुचंती गाहाड़ निद्रा डीप स्लीप, यार भी अनुभव
प्राय लोकंर अच्छी समस्त अनुभव थी। गाढ़ निद्रा अवस्था कौन विचार न थाए, कौन भावना न थाए, कौन देह ज्ञान न थाए, इंद्रिय ज्ञान न थाए, किछि भी न थाए, किंतु सेठी गोटे बेहोश अवस्था थाए। आम किछि जानि न थाउ, किंतु चतुर्थरे जो तुरीय अवस्था कथा कहुए, यही अवस्था सहित केवल जोगी ही तार परिचय प्राप्त करथाए। अर्थात गाढ़ निद्रा जो अवस्था थाए ठीक से अवस्था आपणकर तुरीय अवस्था भी थाए, किंतु ए गाढ़ निद्रा अवस्था रे साधक बा आपण जी शोइछंती से अनुभव करि पारंते नाही निजर से शून्य रूप को, किंतु तुरीय अवस्था रे संपूर्ण सचेतन अवस्था रे मनुष्य बा से साधक जोगी से निजर से भावना रहित अवस्था बा वृत्ति रहित अवस्था को से अस्तित्व ज्ञान को से अनुभव करिथाए। जा फल तार जीवन रे जिते प्रकार झड़झंझा आसे, दुख आसे, मानसिक चाप आसे, ताहाको से सह्य करि पारिथाए बा सह्य करिबार शक्ति लाभ करिथाए। एवं से जानी जाइथाए जे से भावना नुहे, से वृत्ति नुहे, से मन नुहे, से इंद्रिय जड़ित शरीर नुहे। तेणु जोग चित्त वृत्ति निरोध शब्दर अर्थ आपण बुझी सारी। जो भाव में आमर प्राण श्वासक्रिया निश्वास प्रश्वास जीवाशय करुच्ची, जदि आम प्राणायाम करूँ ताहले से निश्वास प्रश्वास क्रमश गोटाए मिनिट रे 15 थर आस्ते आस्ते कटि 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 समय आसीब संपूर्ण भाव रे श्वासक्रिया बंद हो जाए। तो यही बंद हो आपणकर श्वासक्रियार निरोध अवस्था भी कहीपर। ठीक से भाव में जितेबाला मनीष साधना करी करी साधक से तुरीय स्थिति रे उपनीत हुए, ध्यान से गभीर अवस्था रे उपनीत हुए, से अवस्था कौन सी प्रकार विचार भावना बा भल भावना कि कु भावना किछि न थाए, केवल मात्र अस्तित्व ज्ञान थाए। से अवस्था होछि वृत्ति रहित अवस्था बा निरोध अवस्था, चित्त वृत्ति निरोध अवस्था। जेतेबेले साधक से अवस्था उपनीत हुए सेतेबेले से निजर आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप निजर चिन्मय सत्ता सहित सी परिचित हुए। से निजर से अति निजस्व जो चिन्मय सत्ता चैतन्य अवस्था सहित परिचित हो जाए। तेणु ता जीवन रे जो झड़झंझा आसे भावना रूप रे बा बाह्य पारिपार्श्विक सांसारिक समस्या रूप रे आसे, ता सहित सी संघर्ष करिवार शक्ति, लड़ाई करिवार शक्ति एवं जीतिबार शक्ति लाभ करिथाए। तेणु जोग चित्त वृत्ति निरोध अवस्था सबु समय रहिबो नाही, कारण हुए तो आपण साधना करी करी से अवस्था रे 15 ରୁ 20 मिनिट बा अति बेसी रे घंटे रही पारंती, किंतु ताहा तो 24 घंटा रही हो नाही। ताहले साधक कौन से आनंद जो अवस्था जो स्वरूपस्थ अवस्था ता सहित अन्य समय से अवस्था सहित जड़ित रही पारिबो नाही, निश्चित रूप रही पारिबो। कारण जो साधक ये जोग चित्त वृत्ति निरोध बा तुरीय दर्शन अवस्था उपनीत हुए, बारंबार से अवस्था उपनीत होगा परे ता भीतर गोटे स्वाभाविक भाव में गोटे आत्मबोध आसे, गोटे चैतन्यता आसे, निजर स्वरूप ज्ञान ता भीतर स्वाभाविक भाव में आपणकर बढ़ी चले। जो भाव में प्रत्येक नर नारी स्त्री पुरुष से तांको भितरे अवचेतन मनरे बा मन मस्तिष्क सब बेले निजर जो स्त्री रूप बा पुरुष रूप ताहार अनुभव थाए, तार अनुभूति थाए। कहीं केबे सब बेले घोषी हुए नहीं जे कि मु पुरुष मु स्त्री, तथापि समस्त भितरे से भावना थाए। यदि आम नारीटी होइथिबा पुरुष देखिले आम भितर से नारीत्व
ଭାବନାଟା ଆସିଯାଏ, ଅନୁଭୂତିଟା ଆସିଯାଏ। ବା ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ନାରୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଅନୁଭବ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ସେଇ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ବାରମ୍ବାର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତାହା ଭିତରେ ସେହି ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ବୋଧ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନାରୀତ୍ୱ ଏବଂ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହା ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକଟି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତି ରହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ବୃତ୍ତି ରହିତ ଅବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ। ସେ ମନର ବୃତ୍ତିର ବା ବିଚାରର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଯେଭଳି ଆମେ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏହିଭଳି ଭାବନା ଗୋଟିଏ ଆସେ ଯେ କି ସିଏ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେ ଚିନ୍ମାତ୍ର। ଏସବୁ ମାନସିକ ଯେଉଁ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ତା'ଠୁ ଅଲଗା। ଏ ମନ ରୂପକ ବିଚାରର ସେ ସାକ୍ଷୀ, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତ ଏହି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜକୁ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ ନ କରି ନିଜେ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା। ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ବିଳାସ ଅଛି, ସେ ସବୁର ସିଏ ଭୋକ୍ତା ବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ନିଜର ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନାକୁ ବା ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ବା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃତ୍ତିରହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଧିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଓହ୍ଲାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା, ମୁକ୍ତି ସତ୍ତା ସହିତ ପରିଚିତ ଥାଏ। ସେ କଦାପି ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ମନ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ସହିତ ସେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟତା ରଖେ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ସେ ବୈମାତୃକ ଭାବ ବି ରଖେ ନାହିଁ। ସେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର, ସେଇ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକର ସେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତା'ର କୌଣସି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଚିନ୍ମୟତା ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ଥାଏ, ନିଜର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ଥାଏ। କାରଣ ଏ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପରେ ଆନନ୍ଦମୟ, ତିନି କାଳରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣୁଥିବାରୁ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବାରୁ, ଚିତ୍ଶବ୍ଦ, ଚିତ୍ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଆତ୍ମା, ଏହି ଜୀବ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ସାଧନ କରିନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ଗଭୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସେହି ବୃତ୍ତି ରହିତ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସେ କଦାପି ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବୃତ୍ତି ବା ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତା ସହିତ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ ରହିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ରହିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେ ତଦାକାର ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ମନରେ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ବା ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ ସହିତ ସେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସହିତ କାଳାତିପାତ କରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଅତି ଉପାଦେୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମତମ, ଗଭୀରତମ ଏ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ, ସେ ନିରୋଧ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା। ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ କଥା ସିଏ ଶୁଣିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ସେ
ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବ ସେ ମରିବା ପରେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀଇଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ପାଇ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିବ ଏବଂ ବେଦବାଣୀ ଉପନିଷଦ ବାଣୀ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱମସି ର ଆଦି ମହାବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗକୁ ଜାଣି ଏ ଜଗତକୁ ଜିଣିବା ଏବଂ ମନର ଦାସ ନ ହୋଇ ମନକୁ ନିଜର ଦାସ କରିବା, ବିଚାରର ଗୋଲାମ ନ ହୋଇକି ବିଚାରକୁ ନିଜର ଗୋଲାମ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇ ଏହି ମାନବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବା ଏହି ଜୀବନରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଗଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ନିଜର ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ ବି ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକତା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ତା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ମାଣିକ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ସପ୍ରେ ଜୟ ଜୀବ।